দ্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের 16তম এডিশন ক্রিকেট প্রিমিয়ার লিগ দিবারাত্রি টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল নিউ টাউন এনকেডিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে 14ই ডিসেম্বর 2025-এ। এই সুচারু টুর্নামেন্টে মোট 72 জন খেলোয়াড় এবং মোট 6টি দল অংশগ্রহণ করেন বলে জানালেন সিটার প্রেসিডেন্ট জিতেন্দ্র সুরানা জিতু। CPL 16 মূলত নিজেদের মধ্যে গেট টুগেদার এবং ব্যবসায়িক আঙ্গিকে একে অপরকে চেনা ও জানার এক উত্তম প্রয়াস হিসেবে কাজ করে, যেখানে খেলাধুলো, খাওয়া দাওয়া, আনন্দ, মজা সবকিছুই চলে বেশ সাড়ম্বরে। এই খেলাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত হয়েছিল বহু রাজনৈতিক নেতারা সহ খেলাপ্রিয় বহু মানুষ। সংস্থার ট্রেজারার রাজকুমার বারুদিয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমল কুমার সুরানা, জয়েন্ট সেক্রেটারি অবিনাশ বর্মা, সেক্রেটারি অলোক কুমার সিং এবং কনভেনার ধীরাজ সিন্ধি সকলকে এই খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। 16টা এডিশন, এটা 16 বছর থেকে হচ্ছে, তার জন্য 16 আছে এটা নাম্বারটা। আর এখানে প্রায় 72 প্লেয়ার্স, না 72 না, হ্যাঁ 72 প্লেয়ার্স প্লেয়িং আছে। আর 6টা টিম টোটাল আছে, যার মধ্যে আমাদের যেমন KEI, প্রীতম, জিগো, সমীরস, তারপরে একটা আছে কিয়াস, আর একটা টিম আছে। টোটাল 6টা টিম আমাদের এখানে আছে। 6টার মধ্যে মোটামুটি ভেবে নাও তিনটে করে লিগ ম্যাচেস হয়, তারপরে সেমিফাইনাল অ্যান্ড দেন ফাইনাল। আজকেই সব হবে। এটা সকালে 8টা থেকে শুরু হয়েছে আর এটা 10টার মধ্যে কমপ্লিট বা 11টার মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায়। আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমাদের এখানে লোকাল যত MLA কাউন্সিলর যারা আছেন সবাই এসেছিলেন। দোলাদি, পূর্ণেন্দুদা, দেবরাজদা, সর্বসাচীদা, সঞ্জয় বাক্সি, সিমতাদি, এখন স্বপনদা বোধহয় আসবেন। মোটামুটি আজকে প্রায় 12-15 গেস্টও এসেছিলেন আমাদের। আর এটা NKDA-তে আমাদের মনে হচ্ছে এটা 15th এডিশন যে এটা আমরা এখানে করছি। আর আমি 2 বছর সেক্রেটারি যখন ছিলাম তখনও আমি ক্রিকেট খেলেছি, আর এবার প্রেসিডেন্ট হয়েছি, ইয়াংগেস্ট প্রেসিডেন্ট, তাও ক্রিকেট খেলছি। আর NKDA-তে আমার মনে হচ্ছে 5th এডিশন মোস্ট প্রবাবলি উই আর ডুইং ইট। সেটা প্রত্যেক বছরই এটা অর্গানাইজ করে। হ্যাঁ, তো কি বার্তা দেবেন, মেসেজ কি দেবেন আপনি? এটা আমরা প্রত্যেক বছর মেনলি দেখো খেলার জন্য, দেখো সবাই খেলার জন্য অর্গানাইজ করাটা না, খেলা তো নিশ্চয়ই আছেই, বডি ফিটনেস থাকে, সবার এনার্জি লেভেলটা বাড়ে, বাট বন্ডিংটা অনেকটা বাড়ে। আজকে 72 থেকে 80 প্লেয়ার্স, মানে সব দোকানদার, এরকম নয় যে বাইরে কেউ, সব ইলেকট্রিক মার্কেট থেকেই মানে ওরিয়েন্টেড আছে। আর সবার আলাপ হয় এখানে, অনেকগুলো এরকম হয় যে কাউকে চেনে না, বাট এখানে খেলতে খেলতে আলাপ হলো, বিজনেস লিঙ্ক বাড়ে, অনেক কিছুই স্পেশালিটি আছে তার মধ্যে, যেমন বিজনেস লিঙ্ক হলো, আইডিয়াস এক্সচেঞ্জ হয়, বিজনেস ডেভেলপ হয়। আর অনেকজনের ফ্যামিলি আসে, যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকজনের ফ্যামিলিও আছে। তো এটা শর্ট অফ গেট টুগেদার হয়ে যায় একটা। প্রাইস কি থাকছে? প্রাইস তো আমাদের অনেকগুলোই আছে, যেমন ভেবে নেন আপনি 9টা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, 3টে বেস্ট বলার, বেস্ট ব্যাটসম্যান, বেস্ট ফিল্ডার, এদের 3টে, টোটাল 12টা। ম্যান অফ দ্য সিরিজ, রানার আপের জন্য পুরো টিমের ট্রফি, ফাইনালে যারা উঠছেন তাদের আবার আলাদা ট্রফি। তারপর একটা ব্যাগ আমরা বানিয়েছি, ওটা 72 প্লেয়ার্সকে সবাইকে দেওয়া হয়েছে, ল্যাপটপ ক্যারি ব্যাগ। তো গিফট আমাদের ওটা কোনো প্রবলেম থাকে না, সমস্যা থাকে না, বিকজ এটা স্পন্সর থাকে। যেমন আমাদের হ্যাভেলস আছে, গেট স্পন্সর এয়ারকন আছে, বাউন্ডারি স্পন্সর PP ইলেকট্রো পাওয়ার আছে। তো এরকম, আর গিফটিং পার্টনার আমাদের এলকন ট্রেডিং আছে। তো আমাদের অনেকগুলো স্পন্সর আছে, তো ওটার জন্য গিফটের প্রবলেম থাকে না আমাদের। আপনার নামটা জিজ্ঞেস করুন। जितेंद्र सुराना, प्रेसिडेंट द कलकत्ता इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन। ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरा लड़का अनुराग सिंह खेलते हैं। हर साल हम लोग 20 साल से 18 साल से ये प्रोग्राम हम लोग देखते आए हैं, पूरा लग्न से देखते हैं, पूरे जब तक खत्म नहीं होता है तब तक जाते नहीं है, इतना एंजॉय करते हैं। अच्छा से पूरा सारा व्यवस्था होता है, सब लोग अच्छे एंजॉय करते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत साल भर का इंतजार करते हैं कि कब आएगा तो मैच हम लोग देखेंगे, बहुत मजा आता है। आपका नाम? नीलू सिन्हा। ये क्रिकेट हर साल होता है, सीटा ऑर्गेनाइज करता है, तो इस बार हम कन्वेनर बनने का मौका मिला है और टीम बहुत अच्छा मिला है। टीम के हेल्प से बहुत अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, सब लोग अपनी बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते हैं। सारा दिन यहाँ क्रिकेट का गेम चलता है, तो होपफुली बहुत अच्छा दिन है, स्पोर्ट्स का सारे एंजॉय करते हैं। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मेरा नाम धीरज सिंधी, कन्वेनर स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, कलकत्ता इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन।
ही बहुत ही अच्छा होता है। ये CPL 16 सुबह से हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सब कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड जितेंद्र सुराना यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छा आयोजन किया है उन्होंने। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और हर साल ही बहुत मज़ा आता है, इस साल और ज़्यादा आ रहा है। थैंक आपका नाम यू। सीमा सुराना। क्रिकेटर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के क्रिकेट आयोजन होते हैं। आप जैसा सभी जानते हैं कि क्रिकेट का भारत में एक ऐसा जुनून है जो कोई भी धर्म, कोई भी जात पात नहीं देखता है और सभी मिलजुल के खेलते हैं। और सेटा का भी यही उद्देश्य रहता है कि हम युवा वर्ग एक ऐसा तैयार करें जो कभी भी कहीं भी कोई भी सेटा के प्रोग्राम में अपनी भूमिका अदा कर सके। आपका नाम और डिजिग्नेशन। मेरा नाम संजय कुमार सिंघी और मैं द कलकत्ता इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका हूँ। आज 16वां एडिशन है ये, यानी आप समझ लीजिए कि पिछले 16 साल से रेगुलरली एनुअल इवेंट है। बहुत पॉपुलर इवेंट है, बॉन्डिंग है इसमें, सारे मेंबर्स एक साथ जुड़ते हैं और बॉन्डिंग से एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है और इससे व्यापार में भी, आपसी संबंधों में भी मजबूती आती है। ऐसे साल भर में 1-2 ऐसे अवसर आते हैं जिसमें फैमिली बॉन्डिंग होती है हम लोगों की आपस में, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में तभी आता है जब हम लोग एक दूसरे को खेलते हुए देखते हैं आपस में। और ये कब संभव होता है? जब हम यहाँ CPL ऑर्गेनाइज कराते हैं अपना। मनीष चतुर्वेदी, मैं संस्था का पूर्व सचिव हूँ। और मेरी रिपोर्ट, प्रिय चित्र साथी न्यूज, নিউ টাউন, উত্তর 24 পরগনা।